ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон менамоем. дар партави сиёсати башардӯстонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати ҳарчи зудтар бартараф намудани паёмадҳои офати табиӣ ва расонидани кӯмак ба сокинони зарардидаи деҳаҳои Дерӯшон ва Барӯшони ноҳияи Рӯшон корвони иборат аз 11 нақлиёти боркаш ба ноҳия ворид гардид. корвон бо масолеҳи сохтмонӣ, маводи аввалияи ғизоӣ ва сӯзишворӣ пурра таъмин буда. ҳадафи он дастгирии фаврии аҳолӣ аз офати табиӣ зарардида мебошад. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. дар заминаи сиёсати инсондӯстона ва ғамхориҳои падаронаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ ва дастгирии сокинони зарардидаи ноҳияи Рӯшон тадбирҳои амалии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон идома дорад. бо дастури бевоситаи пешвои миллат аз ҷониби агентии захираҳои моддии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон корвони мошинҳо иборат аз 11 нақлиёти боркаш бо масолеҳи сохтмонӣ, маводи ғизоӣ ва сӯзишворӣ ба ноҳияи Рӯшони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон расонида шуд. که در جماعت دهات بهروشون ناحیه روشون از جمله در دهه بهروشون و دهه دیروشون آفت طبیعی سر زد. سپارش و دستگیری بی‌واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان با آفت زدگان سر وقت یاردم عملی رسید. کمک بشردوستانه از جمله سمنت، تخته و مسئله ساختمانی و مسئله خوراکوری به ناحیه روشون وارد گردید. من از نام ساکنان ناحیه روشون، از نام کل باشندگان دهه بهروشون اظهار منتداری خود را پیش از همه به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پدر غمخوار محترم امامعلی رحمان اظهار می نمایم. در مجموع به ضرردیدگان 100 تن سمنت، 50 متر مکعب تخته، 16 تن آرماتور و 400 دانه قوله برای کارهای ساختمانی انتقال داده شده. برای دستگیری اهالی ضرردیده 10,000 کیلوگرم ارد، 1,000 کیلوگرم شکر، 1,000 لیتر روغن رستنی، 1500 کیلوگرم مکرون و 1250 کیلوگرم برنج دسترس گردید که این مواد غذایی برای 50 عائله ضرردیده پیش بینی شده است. علاوه بر این به ساکنان ضرردیده ناحیه روشن ولایت مختار کوهستانی بدخشان مواد سوزشواری نیز رسانیده شد. در برابر رساندن کمک‌های مادی در محل کارهای ساختمانی، منزل‌های استقامتی نو نیز آغاز گردیدند. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و طبق نقشه کمیسیون جمهوریوی برای 10 عائله که منزل‌های استقامتیشان در نتیجه آفت طبیعی پورا ویران گردیده است، خانه‌های نو استقامتی با طرح زمانوی بنیاد می شود. برای هر یک عائله قطعه علایده زمین جدا گردیده کارهای ساختمانی الکی آغاز یافتند. نقشه است که در مهلت کوتاه این منزل‌ها پورا ساخته به صاحبانشان سپرده می شود. از جانب کمیسیون جمهوریوی تقسیمات مسائل ساختمانی و مواد غذایی طبق احتیاجات هر یک عائله ضرردیده به راه مانده شده، کارهای برقرارسازی تحت نظارت دائمی حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارد. از روز سر زدن آفت‌های طبیعی در دهه‌های دیروشان و باروشان ناحیه روشن در دهه نوروم جماعت دهات نظرشاه دادخدایف قطعه زمین برای 10 عائله که از آفت طبیعی خانه‌شان پرره ضرر دیدند قطعه زمین جدا گردیده است و طی 2 روز است که در کارهای زمینی یعنی کندن فوندامنت برای آغاز کارهای ساختمانی آغاز گردیده است و صبح امروز باشد با دستور و ادارت‌های پیشوای ملت مسائل ساختمانی از قبیل سمنت، تخته، آرماتور و فانر برای قله‌بندی بتون‌ریزی به ناحیه روشن وارد گردیده است. رئیس ولایت مختار کوهستانی بدخشان ضمن ملاقات با اهالی محلی تاکید نمود که ضرردیدگان آفت طبیعی ناحیه روشن زیر توجه به واسطه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قرار دارند و برای بنیاد و برقرارسازی عاقبت‌های آفت طبیعی و صاحب خانه‌های نو گردیدن 10 عائله که منزل‌های استقامتیشان پورا ویران گردیدند زیر دستگیری‌های روزافزون حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارند. ساکنان دهه دیروشن و باروشن از دستگیری‌های پیوسته دولت و حکومت مملکت
махсус таваҷҷӯҳи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон изҳори сипосу миннатдорӣ намуда таъкид намуданд ки чунин ғамхориҳо барои ҳарчи зудтар барқарор гардидани зиндагии осоиштаи онҳо заминаи мусоид фароҳам меорад. از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان بسیار یاری‌های کلان آمده هستند که ما منتدار از حکومت جمهوری تاجیکستان از پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که برای خلق بسیار یاری‌های کلان رسانده ایستادند که در حال انا از طرف حکومت تکنیکا و همه چی کار کرده هستند. бояд гуфт ки зарардидагони офати табиӣ аз рӯзҳои аввали рух додани ҳодисаи табиӣ ва бартарафсозии оқибатҳои он таҳти таваҷҷӯҳи махсуси роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор дошта корҳои созандагӣ ва бунёдкорӣ дар деҳаҳои дерӯшон ва барӯшони ноҳияи рӯшони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон бо суръати баланд идома дорад. тоҷикистон дар маркази таваҷҷӯҳи сайёҳони ҷаҳон қарор мегирад. тибқи таҳлилҳои байналмилалӣ таваҷҷӯҳ ба кишвари мо дар фазои ягонаи интернетӣ ба таври назаррас афзоиш ёфтааст. чӣ омилҳо боиси чунин таваҷҷӯҳи ҷаҳонӣ гардиданд ва тоҷикистон чӣ имкониятҳои сайёҳӣ дорад? гузориши навбатӣ идомабахши ҳамин мавзӯст. таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ ба имкониятҳои сайёҳии ҷумҳурии тоҷикистон сол то сол бештар мегардад. гузориши нави байналмилалии Travel Insights 2026 Fox on Europe ки аз ҷониби ширкати бонуфузи Amadeus дар ҳамкорӣ бо созмони ҷаҳонии сайёҳии созмони милали муттаҳид омода ва нашр шудааст, нишон медиҳад ки тоҷикистон аз рӯи суръати афзоиши таваҷҷӯҳи ҷустуҷӯи сайёҳон дар ҳамаи самтҳои мавриди омӯзиш пешсаф шудааст. тибқи маълумоти ин гузориш шумораи ҷустуҷӯҳои марбут ба сафар ба кишвар нисбат ба давраи қаблӣ 64% зиёд гардидааст. ин натиҷаи бозгӯи он аст ки тоҷикистон имрӯз тадриҷан мавқеи худро дар бозори байналмилалии сайёҳӣ мустаҳкам намуда таваҷҷӯҳи шумораи бештари сайёҳони хориҷиро ба худ ҷалб мекунад. аз лаҳзае ки аз сарҳад гузаштем, таъссуроти аввалини мо хеле хуб аст. мардум бисёр меҳрубонанд ва моро дар ҳар ҷо хуб пешвоз мегиранд. дар кӯҳҳои тоҷикистон пиёдагардӣ намудем. манзараҳо воқеан ҳайратангез ва бениҳоят зебоанд. ростӣ дар маҷмӯъ ҳисси хеле хуб дорем. кӯдакон дар ҳама ҷо бо мо салом медиҳанд. хулоса эҳсоси хеле хуб дорем ва мехоҳем тоҷикистонро боз ҳам бештар бишносем. аз назари мо тоҷикистон сазовори баҳои олӣ аст. ба андешаи таҳлилгарони ширкати Amadeus имрӯз сайёҳон дигар танҳо ба самтҳои маъмулии ҷаҳон қонеъ намешаванд. онҳо кишварҳоеро интихоб мекунанд ки табиати нотакрор, фарҳанги қадима, зиндагии аслӣ ва таҷрибаи нави сафарро пешниҳод мекунанд. маҳз чунин имкониятҳо тоҷикистонро ба яке аз самтҳои ҷолиби сайёҳии минтақа табдил доданд. ман аз сафар ба тоҷикистон хеле лаззат бурдам. кӯҳҳои бузург, роҳҳои хуб, ҳамаш воқеан аҷиб аст ва ҳам хеле ҳайратангез. коршиносон таъкид мекунанд ки сухан дар бораи афзоиши шумораи ҷустуҷӯҳои интернетӣ меравад, яъне одамон ҳангоми ба нақшагирии сафар бештар дар бораи тоҷикистон маълумот меҷӯянд. маврид ба таъкид аст ки шумораи зиёди сайёҳон имрӯз сафарҳои худро пешакӣ таҳррезӣ намуда барои интихоби самтҳои нав вақти бештар сарф мекунанд. маҳз ҳамин раванд барои кишварҳои чун тоҷикистон имконияти мусоид фароҳам овардааст. тоҷикистон бо кӯҳҳои осмонбӯс, пиряхҳои нодир, кӯлҳои мусаффо, чашмаҳои шифобахш, ёдгориҳои таърихиву фарҳангӣ ва меҳмоннавозии мардум метавонад ба талаботи сайёҳони муосир пурра ҷавобгӯ бошад. имрӯз меҳмонони хориҷӣ бештар ба сайёҳии кӯҳӣ, кӯҳнавардӣ, тамошои табиати нодир ва шиносоӣ бо мероси таърихиву фарҳангии тоҷикистон таваҷҷӯҳ зоҳир мекунанд. маҳз ҳамин бахшҳо солҳои охир яке аз самтҳои афзалияноки сиёсати давлатии рушди сайёҳӣ маҳсуб меёбанд. оморҳо низ ин тамоилро тасдиқ мекунанд. танҳо дар 6 моҳи аввали соли 2026 тоҷикистонро зиёда аз 889 000 сайёҳи хориҷӣ боздид намуданд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 16.7% бештар мебошад. ман қариб тамоми аврупоро тай карда то ба ин ҷо расидам. аз помир воқеан хеле ба ҳайрат омадам. ин ҷо бениҳоят зебо ва таъсирбахш аст. кӯҳҳои баланд, дарёҳои азим ҳамааш қудрати табиатро нишон медиҳанд. дар ҳақиқат ман аз дидаҳоям хеле ба ваҷд омадам. коршиносони байналмилалӣ бар он назаранд ки афзоиши таваҷҷӯҳи ҷаҳонӣ бояд ба натиҷаҳои воқеӣ табдил дода шавад. барои ин зарур аст ки имкониятҳои сайёҳии кишвар дар бозорҳои хориҷӣ фаъолона муаррифӣ гардида, масирҳои нави сайёҳӣ таҳия шаванд, сифати хизматрасонӣ боз ҳам беҳтар гардад ва омодасозии роҳбаладону мутахассисони соҳа тақвият ёбад. имрӯз тоҷикистон дорои тамоми имкониятҳоест ки худро ҳамчун яке аз самтҳои ҷолиби сайёҳии табиӣ, фарҳангӣ ва сайёҳати фаъол муаррифӣ намояд. афзоиши 64% таваҷҷӯҳи ҷустуҷӯии сайёҳони хориҷӣ далели равшани он аст ки номи тоҷикистон ҳарчи бештар дар харитаи ҷаҳонии сайёҳӣ садо медиҳад.
дар доираи омодагӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо ибтикори Кумитаи иҷроияи Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Норак дар тамоми ҷамоати шаҳраку деҳот корҳои ободонию бунёдкорӣ вусъати тозаро касб намудааст. Гузориш дар ин хусус. бо ташаббуси масъулини Кумитаи иҷроияи Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Норак дар ҳамбастагӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар ҷамоатҳои шаҳраку деҳот корҳои ободонию бунёдкорӣ вусъати тоза касб намудааст. ин тадбирҳо дар доираи омодагӣ ба истиқболи сазовори 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва татбиқи иқдоми эълон гардидани соли 2026 ҳамчун соли вусъат додани корҳои ободонию созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ, иқдоми вилоятии 300 рӯзи созандагию бунёдкорӣ ва масъулият барои ояндаи дурахшони ватан ва ташаббуси ҳизбии 365 рӯзи ободонӣ, созандагӣ ва бунёдкорӣ роҳандозӣ гардида имрӯзҳо дар ҳама шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон идома дорад. масъулини ин ниҳод бо ҷалби кормандони ташкилоту муассисаҳо ва сокинон дар баробари дигар корҳои ободонӣ ҳар ҳафта рӯзҳои истироҳатӣ аксияи тозагӣ эълон намуда сар карда аз назди хонаҳои истиқоматиашон то кӯчаву хиёбонҳои шаҳр ва шоҳрои мошингарди Душанбеи Кулоб ки аз ҳудуди шаҳри Норак мегузарад аз ҳар гуна партовҳо тоза намуда онро безарар мегардонанд. парчами миллии ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз рамзҳои муҳимтарини давлатдорӣ буда ҳовияти миллӣ, истиқлолият ва ваҳдати миллиро таҷассум мекунад. насб намудани ин муқаддасот дар боми хонаҳо ва синчӯбҳои ҳудуди кӯчаҳо яке аз бандҳои нақшачорабинии таррезӣ гардида маҳсуб ёфта, масъулин ният доранд то ҷашни истиқлоли давлатӣ ҳама кӯчаву хиёбон ва деҳаҳоро бо парчами давлатӣ зинат диҳанд. тарғиби тарзи ҳаёти солим, ҷалб намудани ҷавонон ба машғули мунтазами тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ҳадафи дигари кормандони Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Норак маҳсуб ёфта аз рӯи риштаҳои гуногуни варзиш пайваста мусобиқаҳо баргузор менамоянд. ин навбат бо ҷалби наврасону ҷавонон ва калонсолон мусобиқаҳои зеҳнии шашкаву шоҳмот ташкил намуда ғолибон ва беҳтарин бозигаронро бо ифтихорномаву тӯҳфаҳо қадршиносӣ намуданд. муаррифии оилаҳои намунавӣ, ҳунарҳои милливу мардумӣ, тарғиби либосҳои миллӣ, қадрдонии ҷавонони ихтироъкор, кӯмак ба оилаҳои ниёзманд, дастгирии ятимону бепарасторон ва тақвияти корҳои фаҳмондадиҳӣ тавассути баргузории суҳбату вохӯриҳо бо сокинон аз иқдомоти дигари ба нақша гирифта мебошад ки дар он фаъолони ҷомеа, бахусус ташкилотҳои ибтидоии ҷавонон, занон, мактаби варзишӣ, маориф, тандурустӣ, дин ва танзими ҷашну маросим ва фарҳанг сафарбар гардиданд. бо мақсади ободонии маҳал, беҳтар намудани шароити зиндагии сокинон ва рушди соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ, ҳамин гуна чорабинию вохӯриҳои судманд аз ҷониби масъулини Кумитаи иҷроияи Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Норак дар ҳамбастагӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар марказ ва деҳотии шаҳр то ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ идома хоҳад ёфт. тибқи маълумот дар шаҳри Кулоб дар самти истифодаи нерӯи барқ гузариш ба низоми муосири билингӣ пурра иҷро гардид. ин иқдом ва татбиқи дигар ҳадафҳои созанда баҳри рушди устувори соҳа шароити мусоидро фароҳам овард. намояндагони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи Кулоб иқдому tashabbusҳои навбатии ҳадафмандонаро баҳри рушди соҳа, таъмини бехатарӣ, коҳиш додани талафоти нерӯи барқ ва баланд бардоштани сатҳи маърифатнокии сокинон дар шаҳр амалӣ намуданд. гузориш дар ин хусус. намояндагони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи Кулоб ҳамчун ниҳоди масъул дар самти назорат, таъмини бехатарӣ ва танзими истифодабарии самараноки нерӯи барқ бо мақсади иҷрои ҳадафҳои ҳукумати мамлакат дар асоси нақшачорабинҳои мушаххас пайваста корҳои санҷишиву назоратиро баҳри пешрафти кори соҳа амалӣ менамоянд. ин навбат бо иштироки масъулон корҳои назоратӣ ва тадбирҳои маърифатӣ дар шаҳри Кулоб баргузор гардид. дар раванди иҷрои нақшачорабиниҳо доир ба вазъи бехатарӣ ва ҳолати зеристгоҳи барқии навбунёди 110 ба 10 киловолта муоинаи техникӣ гузарониданд. зеристгоҳи мазкур дар асоси татбиқи лоиҳаи кам намудани талафоти нерӯ дар вилояти Хатлон бунёд шуда, соли равон мавриди истифода қарор дода шуд. насби дастгоҳу таҷҳизоти муосиру пуриқтидор ва аз лиҳози таъмини бехатарӣ мутобиқ ба талаботи замон аз дастовардҳои муҳим ва пешрафти соҳа дар шаҳри Кулоб маҳсуб меёбад.
طبق معلومات در دوام 3 سال اخیر در شهر کولاب 2 زیرزگاه برقی نو بنیاد شده، 2 زیرزگاه دیگر پرره تجدید گردید. این دستاوردها در سمت کاهش دادن سرباری و کم کردن تلفات نیروی برق مساعدت نمود. بنابر معلومات متخصصان سال 2025 حجم تلفات نیروی برق در شهر کولاب 43% را تشکیل میداد و در نتیجه تدبیراندیشی‌ها حالا سطح تلفات به 7.4% رسانیده شد. مسئولان ساحه بنیاد زیرزگاه‌های برقی و جاری نمودن اینوواسیا را با نظام معاصر قدم استوار در راه رشد و پیشرفت ساحه می‌دانند. هنگام گذراندن معاینه تکنیکی در زیرزگاه برقی 110 با 10 کیلوولت با نام عطازاده مشاهده کرده شد که در زیرزگاه برقی تجهیزات نو اینوواسیونی گذاشته شده است که از دیگر زیرزگاه‌ها فرق کننده است. این سیستم خاموش‌کنی با واسطه ازود به طور اتوماتیک، یعنی که هنگام سر زدن سوختار این سیستم اینوواسیونی تجهیزات برقی را به طور اتوماتیک خاموش می‌کند. همزمان در ادامه با اشتراک نمایندگان ریاست اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در منطقه کولاب و کارمندان بیمارخانه کلینیکی ولایتی بسیار شهر کولاب چورابینی معرفتی عامه فهمانی برگزار گردید. اثنای برآمد متخصصان راجع به استفاده دستگاه و تجهیزات‌های کم مصرف برقی و پیشگیری قانون ویرانکنی‌ها اندیشه‌رانی نموده مقصدناک استفاده بری قوه برق را که عامل اساسی تأمین رشد اقتصادیات است توصیه دادند. تاکید گردید که توجه و دستگیری‌های دائمی حکومت کشور که به تطبیق هدف‌های مهم زمینه گذاشت رشد ساحه انرژتیک را در کشور تأمین نموده مرحله رسیدن به استقلالیت کامل انرژتیکی را تا رفت نزدیکتر می‌سازد. در ادامه دایر به محتوای تغییر و اضافه‌های وارد شده به کدکس حقوق ویرانکنی مأموری و جنایتی به اشتراکداران ورقه‌های اطلاعاتی دسترس کرده شد. کشاورزان شهر روغون از ذخیره و امکانیت‌های موجوده پیش از همه زمین و آب ثمرانок استفاده کرده منتظم حجم استحصال محصولات کشاورزی را زیاد نموده ایستادند. حاصلناکی نیز در زمینه استفاده تخمی‌های نوهای سرحاصل و اجرای دیگر قاعده‌های агротехніکی سال از سال بلند گردیده ایستاده است. استفاده زراعتی به منطقه خاص تخمی نوهای سرحاصل و رعایت چاره‌بینی‌های агротехніکی امکان داده است که در شهر روغون سال از سال مجموع محصولات کشاورزی افزایش یابد. امسال دورنمای کشت زراعت در همه شکل‌های خوجگیداری بر زیاد تامین گردیده است. از مهنت صداقتمندانه و مناسبت دلسوزانه به زمین دسترخوان ساکنان پرناز و نعمت گردیده سطح نیک احوالیشان سال تا سال بهتر می‌گردد. با زمین استفاده برندگان کارهای فهماندهی در سمت زمین سازی گذرانیده شده است. زمین استفاده برندگان هر اون قطعه زمینی که به آنها وابسته گردیده است ثمرانک و عاقلانه استفاده نموده ایستادند. از حساب تخمی‌های حاصلناکیشان بلند حاصل خوب به دست می‌آورند. در این منطقه کوهستان اساساً نوهای بلندحاصل غله‌دانگی و کارتوشکا کشت می‌گردد. حالا نشونمای کارتوشکا خوب و با نظرداشت مساعد آمدن آب و هوا با گرفتن بیشتری حاصل خوشبینند. فعلا تمام روندهای تکنولوژی کشت و پرورش به آخر رسیده، کشاورزان به آبمانی مشغولند. در شهر روغون بیشتر با خوجگی‌مون استفاده می‌بریم نوهای کارتوشکای سرخک تاجیکستان، کاردینال، پیکاسو رو استفاده می‌بریم. حاصل خوب می‌ده. خیلی خوب است. همکاری داریم با نوحه فیض‌آباد، اینچنین دیواشتیج، این منطقه رشت ما تخمی رو اینجا دسترس میکنیم، ذخیره میکنیم و با دیگر خوجگی و نیز دسترس کرده میتونیم. در فصل تابستان طلبات رستنی به آب زیاد می شود. این تناسب این شب و روزها بیشتر گردیده ضرورت به میان می آید که این چاره‌بینی агротехніکی انجام داده شود. ساکنان در همبستگی با بخش حفظ محیط زیست شهر روغون آبمانی نهالی درختان سایه‌افکن آرایشی، میوه دهنده و گل و بوته‌ها را هنگام پست بودن حرارت صبحگاهان یا بیگاهی انجام می‌دهند. تصمیم گرفتیم که در هفته 3 مرتبه آبمانی تشکیل کنیم. درخت‌های در تمام قلمرو شهر روغون که شنوندگیم اما بخشوی آورده نرسید. بسیار وقت درخت‌های همیشه سبز اما بعد از آفتاب شدن از بالاهاشون آب میدیم که برای که خوبتر و بهتره هم بعضی حشرات‌های هست نصف نابودی میروه. به همین خاطر اگر ما که آب در آفتابی تیم نور اولترابنفش آفتاب در برگ‌های همین درخت‌ها که میزنه در این جریان فتوسینتز گم میشه برگ‌ها به سوختن آورده میرسه. پیشگیری از بخارشوی بیمارید، پیدا کردن قابلیت جنبش آب، گزارش روند معتدل فیزیولوژی در رستنی و مهمتر از همه ثمره اقتصادی مهنت
از برتری‌های آبمانی هنگام پس شدن حرارت است. برتری دادن به اصول‌های نوی پرورش، زیاد نمودن مساحت باغ‌ها و از این حساب گرفتن درآمد بیشتر مقصد اساسی کشاورزان شهری راغون است. شکوه استقلال تحت همین عنوان در دوام یک ماه آخر مراتبه چهارم است که در مرکز ناحیه سپیتامن ساکنان جماعت شهرک و دهات با شکرگزاری از فضای آرام و آسوده کشور به هم آمده برنامه با شکوه فرهنگی را دایر می‌کنند. اینک در هفته روان دستاوردهای ساکنان دهات تقایق معرفی گردید و این چاره‌بینی با شکوه فرهنگی که بسا جالب و دیدنی بود به استقبال جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان برگزار کرده شد. گزارشی همکارانیم. در باغ فرهنگی و فراغتی ناحیه سپیتامن تантанаи ساکنان دهات تقایق تحت عنوان شکوه استقلال مردم زیاد را به هم آورد. زیرا این چاره‌بینی با شکوه که بسا جالب و دیدنی بود و استقبال جشن بزرگ ملی 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان برگزار شده هدف معرفی دستاوردها و در این زمینه تحکیم یافتن دوستی و رفاقت بین تمام قشر جامعه ارزیابی گردید. اشتراکداران این چاره‌بینی با شکوه از آن شکرگزارند که تمام عزم و تلاش، تشبس‌های سازنده و بنیادکارانه و نقشه و هدف‌های استراتژی حکومت که در زمان صاحب استقلالی تحت راهبری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان عملی گردیدند به خاطر مهیا ساختن شرایط زندگی شایسته برای هر یک شهروند کشور، تامین نمودن استقلال انرژتیکی آن، حفظ امنیت آذوقه‌واری مملکت، رهایی از بنبست کمونیکاسیونی و به کشوری پیشرفته و صنعتی تبدیل دادن وطن محبوبمان روانه شده‌اند. ضمن معرفی هنرهای مردمی، طعامهای ملی، محصولات گوناگون کشاورزی، دستاوردهای عالمان و محققان جوان، خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی و ورزشکاران تاکید گردید که بعد رسیدن به آزادی و مستقلیت مهمترین دستاورد این تامین صلح و ثبات و در همین زمینه تامین رشد بامرام اقتصادیات و اجتماعیات در مملکت میباشد. در قسمت دیگری چاره‌بینی مسئولان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه سپیتامن با یادآوری از دستاورد و کامیابی‌ها ابراز داشتند که خرد و بزرگ باید اهمیت و ضرورت حفظ استقلال دولتی و تحکیم پایه‌های دولتداری ملی را عمیقاً درک نموده در رشد و پیشرفت منبعده تاجیکستان صاحب اختیار متحد و سرجم باشند. از این لحاظ ضرور است که مردم به خصوص نسل جوان اندیشه استقلال ملی را جزء مهمترین و جدایی ناپذیر حیات و هستی خود محور ننگ و ناموس و هویت و غرور ملی شماریده به خاطر تحکیم هرچی بیشتری آن سعی و تلاش نمایند. این چاره‌بینی با شکوه با برگزاری برنامه رنگین و پرمحتوای کنسرتی اهل هنر و صنعت دهات تقایق ناحیه سپیتامن که تجسمگر دستاوردهای دوران صاحب استقلالی کشور بود خوش و خاطرمان ادامه یافت. بینندگان گرامی، در همین جا برنامه اطلاعاتی اخبار به انجام می‌رسد. خیر، سلامت و خانه آباد باشید.